operaciones. Entramos a operaciones y ahora les digo. Ceibal was conceived as the first implementation of the One Laptop Per Child program in Uruguay. Actually, the main goal was to try to put one device in the hands of every student in Uruguay with the hope that that would bridge the digital gap. We seek permanently the collaboration of different research teams because to tackle our challenges, we have to have an interdisciplinary mindset and also try to see how our fieldwork is related and impacting the communities that we're trying to serve. So let's say the dialogue between the research community and Ceibal is permanent and it's of paramount importance. Sí, pues, porque no alcanza solo con la buena idea, en general la buena idea inicial está como cubierta por un lado. So we thought, okay, we have all these technology network, we have all these platforms, we are giving devices to our students in Uruguay, we have a pretty good reach in comparison with the region. What do we know about how students in early ages learn or acquire language and learn how to read and how to write? So out there was a research team in the Catholic University in Uruguay that was working with a specific method and they were having good results. And we thought, okay, let's develop this app based on research that we have available there and see if we can digitalize any of the process in a way that is meaningful and that brings good results for our goals. And we're right in the process of doing that. Es un programa sistemático, secuenciado, que toma las competencias que están involucradas, digamos, en el aprendizaje del lenguaje escrito, tanto las competencias lingüísticas como las metalingüísticas, como las propias, digamos, de lo que es el aprendizaje de un sistema de escritura en particular, que es en el caso nuestro es el sistema alfabético, y entonces lo que hace es desarrollar, una vez definidas esas competencias, un conjunto de actividades, son 96 actividades por año, que tratan, digamos, de alcanzar el desarrollo de esas competencias por niveles, digamos, desde nivel 4, en lo que sería la educación inicial, digamos, 4 años, hasta llegar hoy en día a cuarto año de educación primaria, más o menos unos 9 años, digamos. Ese plan, ese método fue el que hemos iniciado el trabajo con la Fundación Ceibal, dentro de lo que es el plan Ceibal, con el objetivo de transformar ese método a un sistema de videojuegos, bueno, una forma abierta, digamos, lúdico-pedagógica que permita, digamos, el uso en distintos contextos y en distintas situaciones para favorecer y facilitar también el aprendizaje del lenguaje escrito. The process to try to transform research-based methods into products that are out there that a student or a teacher can take advantage of has many parts. We are in the learning app for reading and writing. We are in the first period, which is trying to adapt analog method to a digital context and see how well it works. And from there we will have to iterate, we will have to give more input to the research team so that they can, let's say, improve or expand their method or expand their knowledge around that method or how that method behaves in a digital setting. But that iterative process is fundamental to make progress in let's say the end product that we are trying to offer. And we are in the process of building an app that is open source and that is open for all the countries in the region to be used if we find that
it helps the goals that we are trying to accomplish. Que hay un gran respeto por la parte, digamos, el sustento de la investigación de la propuesta. Entonces, hay un gran cuidado de no violentar, si se quiere, o cambiar, digamos, cuál es el sustento que da, digamos, respaldo, digamos, a la propuesta que se quiere hacer. Pero claramente no es lo mismo un formato papel que un formato como este que se quiere hacer abierto, que requiere autonomía por parte del niño y que requiere... Entonces, para nosotros también ha sido todo un aprendizaje del punto de vista técnico, cómo se piensa desde la lógica, digamos, de videojuego. Entonces, ahí se ha hecho un diálogo, yo creo, sumamente productivo, digamos. En ese sentido, no siento que hemos tenido que ceder, sino mucho diálogo y entender, ¿no? Entender nosotros y entender ellos. Y creo que de esa forma se ha dado y en ese sentido se han ido haciendo cambios y se siguen haciendo cambios que por el momento van mostrando mucha conformidad de ambas partes. O sea que creo que en eso se ha ganado, pero en la base mucho diálogo y saber, digamos, que esto es otra cosa, que se sustenta en un modelo, pero que implica otro tipo de estrategia lúdico-pedagógica para el trabajo. Science sometimes is a safe place for scientists in terms of within the confines of what I understand, of what I know, and within the limits of a discipline. I'm 100% certain. Obviously, when we try to bring that certainty to other aspects of human life where there are political issues, pressure, groups that are working towards one goal or the other, those certainties become less relevant. But we have to find the ways so that, science becomes relevant for society and it's heard as it should be heard. And also, to the science community to be humble enough to know that because we know something new, that doesn't mean that it applies to every aspect of our lives and to every context of our world. And we have a long way to test it to actually be able to say that. En algunas áreas, como es esto, que lo que ha sido todo el plan Ceibal, entiendo de que se puede hablar realmente de una política de Estado, digamos, porque me parece que aunque han habido cambios a nivel del sistema político, nadie ha dudado del valor y la importancia que tienen el desarrollo de programas como ha sido el plan Ceibal o el trabajo que está haciendo la Fundación Ceibal. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo. Ojalá eso se transfiera también a otros campos y tengamos políticas educativas a largo plazo que garanticen cambios. Uno dice en el Uruguay, uno podría decir, bueno, hay ciertas políticas educativas que se han conservado mucho, pero se han conservado mucho porque no se han cambiado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el desafío que tenemos justamente es generar cambios. Public policy in an old conception was something that it was done once and it should last for as long as possible, and it should last for ages and ages. And right now we know research can bring us new information, and also the context in the countries is shifting, and with the context that we have right now with the information technologies changing the ways we collaborate and the way we communicate, that approach it's a pillar of the public policy design. Ceibal is a great example of an adaptation of a government, of a state, so that the iteration process for certain public policies in education is more flexible and is more iterative and is more open to discussion and to changing and adapting and even stop doing things that are not working. That's why Ceibal as a center for innovation is such an important organization, because it became a state policy beyond political parties. ¿Qué es lo que los científicos tenemos que aprender o a veces hasta aceptar, digamos, de lo que son las políticas
públicas y a su vez qué es lo que desde las políticas públicas deberían atender, digamos, a la investigación. Yo creo que la clave aquí es decir, bueno, desde los científicos saber de que las decisiones de políticas públicas son del campo de las políticas públicas y no son del campo de la ciencia. Entonces, bueno, nosotros aportamos, damos insumos para quienes están a cargo de esas políticas públicas tomen decisiones. Entonces, lo que tenemos que aceptar es, yo no estoy en el campo de las políticas públicas, yo estoy en el campo de la investigación y desarrollando eso, y lo que tengo que tratar es dar la mayor aporte posible y con la mayor facilidad para su comprensión, porque ese es un punto importante, que se vuelva comprensible lo que uno está haciendo, para que quienes tienen que tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas las puedan hacer de la mejor forma. Pero saber que uno no es el que toma las decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas, salvo que esté metido en las políticas públicas, pero los investigadores en general no es nuestro trabajo. Y a su vez, desde el campo de quienes toman las decisiones de las políticas públicas, probablemente el mayor desafío es escuchar, digamos, a la investigación y a los investigadores. What we want for future generations to know, to learn, to experience in order to build the world that we want to be built. So the decisions in terms of education and in terms of government and in terms of societies are always going to be political, and it's good that they are taken in that way. But we cannot turn our backs to the fact that we know more about the world. We are knowing more about the world every day, and the world is changing so fast. So the context that we are considering for our decision making has to be really agile, informed by data, informed by good science, and we have to build the communities, the infrastructure, and the organizations that guarantee that the science we have available is sound, is good, and that it's available for everyone, so that we can continue to evolve as a society.